Delhi Kent railway station di chonga ni construction sala rang hi ju ham goton display button ham no er tayan Delhi Kent railway station uguru age ni ju amudo jadi adi chonga diriwa bilene ha saate do adha ghonta late age train an redot moi 1 baji 40 minute libar hoda age tar mane mu adha ghonta le dole o bhagwan ekdom ret sama le mudi harita baji ঠিক আছে ইচ্ছে ফার্স্ট টাইম মনে শোনা তো আগে দিয়ে হনদিন না যদি গেতে না কিন্তু এ পড়লাবো দেখে না বাপং যে সাং দলে উড়িনি ইউরি মেলেনি নেই তো ফালতু রে তো পেমনা না হবে মহিজনে ঠিক নেই ইয়ে দিয়ে অটো পেমনা না হবে মহিজনে রে তো সমাত সিয়ান প্রবলেম দেখনতে জায়গাত গেলে মানে রে তো সমাত জানা একদম কম নয় গম সিটি হলে তে মানে যত নাই হাইওয়ে হোটেল তো তেলতাই সেনেতে কম দেয় আদারওয়াইজ সাংঘাতিক রিস্কি হয় ট্রেন বারের তো নেলে সব সময় মানে লেট হয় দি যাদি নয় যে লেট হয় দি ট্রেন হাম সব সময় এমন ট্রেন আনে যেতে হলে জম্মুতে বিতুন মানে জম্মুতে না যেতে তো যে ট্রেন আনা যে স্টেশন তুন ট্রেন আন হলে সিধু কিন্তু মানে অন টাইম ট্রেন সারে সব সময় মনে রবা বা জানি দূরত্ব নেই যে আধা বাদ জানি আমি উদি দিয়ে হয় সারা ট্রেন লেট হয় দি যাদি নয় যে তা মই সাদক নথরাং যদি কারণ মোর হেভি দাগে মই দেরি নবার মোর সঙ্গে ঘুরে হেভি দাগে মোর লাইফত মই বানা একখান ট্রেন আরিও মই সেটা বজারলো মই জানি কেন হতে বানা একখান ট্রেন আরিও মই ইয়াদি কলকাতাতুন ভুবনেশ্বর যাবার আর হনদিন মই ট্রেন নরাং মই প্লেন একলা আরিও সে ফরেন আরিও মৌসুমাচ্ছে উঠতে মালয়েশিয়া আরিও প্লেন একলা আরিও ট্রেন একলা আরিও আর হনদিন মই হিচু নরাং আর মই চৌরি ইচ্ছং তা তুমি কানেক্টে থাকো শ্রীচুন ব্যাকফোন मैं तुम्हारा देखे वीडियो निको करने अहमदाबाद जोधपुर कोलकाता गुरी लोग ऐसे बैक कानित मैं तुम्हारे देखे ठीक है इच्छे रे दतलो मैं बालक दिन मजी करे मोर शिवपुरेर मगलले पबेलाइছে নেকান जुदोरी मिया दुए फुदे ऐसे तो गुरने माने पोसा ফালানা তারপরে দিছে পোষাও নি জানি বা মাউন্ডরে হয়তো আনছে নি গম লাগে মুই তোমারে একদম প্রাউডলি হইবারি মুই হনদিন মো বামারে মুই হয়তো নদং সিয়ান মো লাইভত বলতে সিয়ান ইয়ে গম জিনিস তাজা রং মুসরতে মো বজিও নিও মরসি করে হিচু ইয়ে নরিবা কারণ মো হনদিন মো বামারে মো হয়তো নহাং এবসং মো হয়তো নহাং মুই সব সময় হুজুরি বারে মো সঙ্গে ये ट्रेन हिंदू फार्स्ट टाइम देखा होता है गुरी लेता है और भाई हिके के ट्रेन आ गए तो यहाँ गुड्स ट्रेन हवा माने जेम पाए जिनिस पत्र ने जबार किंतु एकदम हुलुंग माची उन्यो गुड्स ट्रेन है जुदू जुदू एंड फार्स्ट टाइम दिलूंगा एक के ट्रेन लंबा और नहीं यहाँ हिंदू एक दो लगे रहे ना तुम्हें सो तुम्हें हर दिन दिखो ना एक क्यों ट्रेन तो मो ट्रेन मिले प्लेटफॉर्म और वन होते वो प्लेटफॉर्म तू दादो तो इंडी रिजे फिलून इंडी जबार ने ही अच्छे इंडी रिजे भालून उन्हीं दो कंस्ट्रक्शन चले তাই বাচ্চা আগং 11:56 দেব তাই ওদিনে যে মই স্লিপার গুচঙ্গা স্লিপার পদক ঠেঙ্গা খরচাওয়ারি পারে এই যে স্লিপারত বুকরি নেইছে যে মধ্যে মানে মই অ্যানাউন্সমেন্ট এর 40 মিনিট লেট চলতে অ্যানাউন্সমেন্ট এর অসুবিধা आज जो बे लेट चला एकदम 2 घंटा लेट चलो मैं बिन्ने लोगों फरावर नहीं सेता बाजी कारण नॉर्मल टाइमत गेले मान मुई 1:40 जतलुई वाले हलो 40 मिनिट लेट तार माने 2:30 बाजी सिकेलुई मुई आदो बे लेट और एकरे लेट 3 घंटा एकरे बिन्ने 5 बाजी लोगों भरा ता 5 बाजी लुइले होय परले तो मुई आदि जे पारिम सान কোনো অসুবিধা না হাইওয়ে মুই থাঙ্গে সে জায়গা হাইওয়ে उफे नहीं आरो आधा घंटा 40 मिनट করে বাঁচাতে বে মই তা তোমারে হইতো ইয়ান দিল্লি ক্যান্ট রেলওয়ে স্টেশন ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া সব সমলদে আর্মি এরিয়া সন্তে নিট এন্ড ক্লিন থাকে তে ইয়তুন বন্দে ভারত ট্রেন আসলে কোনো বন্দে ভারত হলো ইন্ডিয়ার নম্বর 1 ট্রেন ফেসিলিটি ব্যাক তাই তুন আজমের রাজস্থানতুন ইদু আবো দিউচে তাই তুন যাবা কই তুমি যদি হনদিন ট্রাভার করে আলা হয় সে বন্দে ভারত না তুমি উদি ভারি বাইতুন ट्रेन स्टेशन मान्यतुन फिजर नौरिनी
কি করা না এই ডিসপ্লে বোর্ডটা নেই সানা খুব দরকার ইয়ত প্ল্যাটফর্ম নম্বর বউ দে বা ট্রেন নম্বর বউ দে কোচ নম্বর বউ দে তারপরে দি ini bor board seba asian sewa dia ka cold drink siko hinong mui hijo jo time pass gora abribo hijo ha abribo ka hang cold drink siko भाई 20 रुपए वाला कोका कोला है क्या वो 40 का है हमें कोनो पेटीएम संगे सुविधा हुई है पेटीएम थेंगा देना dongai tengah pedia mot finally ndui mo trena ni kunu adamara di gilung bacha thago de PS7 mo kochu viola da mo kochu S7 udang bel 2 minit সময় মাত্র Yan to lage riwari lunge de riwari Haryana riwari dangor junction age yan bana মানুষ আমাদের নাই কোনো riwarit দিল্লি তো না জানা গোজা দেখর দবে লোক bus pang sleeper pang auto pang plane pang train pang jan pang sana tu dong emui jan seluk pang sian garau dodon mokda manut garau dodon trenan sangarik to lage Shatabdi train kono Jaipurot loi balu ye Jaipurot almost lung ei Jaipurot वो लगे ट्रेन बहुत बार सोचो मुझे शताब्दी ट्रेन गम लगे सांगाती करने गम लगे हमारे जो मानी आसामत जो गुवाहाटी तुम जोरहाटत जा दिया एक चान जन शताब्दी प्योर शताब्दी जी दो नहीं शताब्दी और जन शताब्दी माने डिफरेंस आ गया शताब्दी नहीं वाला तो एकदम फास्ट क्लास माने होगा नहीं वंदे भारत तो नेक्स्ट टाइम जयपुर ले लोगे Jaipuran tu lagi deh, mazan bekon. Na bus. Boleh dia lah di sini metro rail. Jaipurot metro आगे तो. से metro connection line. तो अभी bus stand भरांग. गुवाहाटी तो पल्टन बाजार है नहीं पूरा bus बना parking उड़े आगे बिले जब दिया night super. उसे हो रहा ले दे भरांग कने कांग रुझे बोली नो बिल्डिंग बना दन राजा ट्राइब्स टूर्स एंड ट्रैवल्स देखो वाह मतलब बालक का नहीं बाजा के रेलवे स्टेशन अच्छा रेलवे स्टेशन तो डायरेक्ट कल मेट्रो स्टेशन आ गया तो इतने माना है ये दोली है मैंने जितुम भाई ने है मैंने रेलवे स्टेशन डायरेक्ट भारी वो मेट्रो लो बा रेलवे स्टेशन तुम मेट्रो लो जिदे भाजी भारी वो बांगा घर शुरू हुई यारो जीने माजन जिन गरीब तामिया लोग ना माजन हवारी ना गरीब हवारी मोदी गरीब तो निक्का उगरी आए रेलवे क्वार्टर गुरी जी हो गए सो जयपुर रेलवे स्टेशन हाले भांगर आता तेरे बारे क्या मानुच देशो
এই জয়পুর জয়পুর হলো যে রাজস্থানের ক্যাপিটাল রাজধানী ওই ফিরে নিচ্ছি এবার মানুষ পার হয়ে যাবে না জারিয়ারি যাদন হরু পারো বাড়তি বাহ ওটা দলে বানিয়ন স্কুটার যার